नमस्कार बंधुगण बंधु माने आपण मानकु आज ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आज भिडटी मेष राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत खास अटे। आपणकर जदि मेष राशि होता है तेबे यह भिडटी को थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु। मेष राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन यही सरस्वती पूजा परठारु बदलिबाकु जाउअछि, कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउअछि, जहा द्वारा एमानकर जीवन रे चलीथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत हेबा पई जाउअछि एवं पुणी थरे खुशी फेरिबाकु जाउअछि। बुध एवं सूर्यंकर राशि परिवर्तन हेबाकु जाउअछि, जहा द्वारा आपणकर जीवन रे किछि बड़ हेबा पई जाउअछि। एही सरस्वती पूजा परठारु आपणकर जीवन रे चालुथिबा समस्त दुख कष्ट अंत हेबा पई जाउअछि। पुनर्बार आपणकर जीवन रे खुशी फेरिबाकु जाउअछि। एही सरस्वती पूजा परठारु आपणकर जीवन रे कोन सबु बड़ परिवर्तन हेबार अछि। एहा पूर्वरु जदि आपण मानकर भी मेष राशि होइथाए तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं आपण माने जदि सच्चा हृदय रे ईश्वर को भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे भक्ति श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी जय श्री जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। पूर्वरु आपण मानकर स्वास्थ्य खराब रहुतिला, धन जनित समस्या देखा जाउतिला, आपण ऋण नेउथिले ऋण सुझी पारु नथिले, ऋणर भार आपण को ऊपर बढ़ी बढ़ी चलुला, आपणकर गृह परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला, आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे समस्या देखा देउथिला, आपणकर अन्य शेषरी खर्च होई जाउथिला, समाज रे आपणकर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा नथिला, आपणकु चाकरी प्राप्ति होई पारु नथिला, संतान संततिंक पई आपण चिंतारे रहुतिले, आपणकर व्यापार वाणिज्य रे लॉस हेउथिला, प्रेम जीवन रे समस्या देखा जाउथिला। तेबे एही भली जहा भी समस्या आपणक जीवन रे चालुथिला ताहा एही सरस्वती पूजा परठारु दूर हेबा पई जाउअछि। आपणकर जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबा पई जाउअछि एवं आपणकर जीवन रे पुणी थरे नूतन सूर्य उदय हेबा पई जाउअछि। तेबे बंधु माने आजिर एही भिडियो रे आमे माने जानिबा मेष राशि व्यक्ति विशेष मानकर फेब्रुआरी मास 2025 टी किपरि रहिबो। एही फेब्रुआरी मास रे आपणकर जीवन रे केउ सबु बड़ बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउछि। आजिर ए भिडियो रे आमे माने मेष राशि मासिक राशिफल विषय रे आलोचना करिबा। मेष राशि व्यक्ति विशेष मानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संपर्क, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किभଳି रहिबो एही फेब्रुआरी मास 2025 रे से विषय रे विस्तार भाव रे आलोचना करिबा। नवग्रहंकर स्थिति मध्य देखिबा, नवग्रह केउ प्रकारर फल प्रदान करिबारे सक्षम हेबे एवं किछि विशेष प्रतिकार मध्य वीडियो शेष रे आमे माने जानिबा। तेबे बंधु माने वीडियोटी को आगो को बढ़िबा पूर्वरु जदि आपण मानकर मेष राशि होइताए तेबे वीडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं वीडियो को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय मां लक्ष्मी जय श्री जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर ही कार्यक्रम, जहा कि जन्म राशि चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तो बंधु माने राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु प्रथम राशि हेउछि मेष राशि एवं मेष राशि राशियाधिपति हेउचंती मंगल देव, जे कि फेब्रुआरी मास आरंभ रे आपणकर तृतीय भाव रे विराजमान रहिबे। तेबे बंधु माने सर्वप्रथम नवग्रहंकर स्थिति विषय रे जानिबा। एही फेब्रुआरी मास आरंभ रे गुरु आपणकर द्वितीय भाव रे विराजमान करिवे, केतु आपणकर षष्ठ भाव रे विराजमान करिवे, सूर्य एवं बुध आपणकर दशम भाव रे विराजमान अछंती, राहु आपणकर एकादश भाव रे विराजमान अछंती, शुक्र एवं शनि आपणकर द्वादश भाव रे विराजमान अछंती। तो बंधु माने सर्वप्रथमे आसंतु जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही फेब्रुआरी 2025 रे। तो बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटी आपणकर स्वास्थ्यर भाव,
आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव एवं आपणकर प्रथम भावर अधिपति होउचंदी मंगल देव। मंगल आपणकर तृतीय भाव में विराजमान अछंती एवं एही मासरे मंगलंकर कौनसी राशि परिवर्तन हेबार नाही। एही फेब्रुआरी मासरे केवल दुई ग्रहंकर गोचर हेब, सेमाने हेले बुध एवं सूर्य। 11 फेब्रुआरी को बुध आपणकर भाग्य भावरु कर्म स्थान को चलन करिवे अर्थात दशम भावरु एकादश भाव को गोचर करिवे एवं 13 फेब्रुआरी को सूर्य आपणकर दशम भावरु एकादश भाव को गोचर करिवे। तो बंधु माने आपणकर कुंडली रे मंगल जेहेतु तृतीय भाव में विराजमान अछंती तो बंधु माने तृतीय भावटी साहस एवं पराक्रमर भाव होइथाए। आपणकर एनर्जी रो भाव, आपणकर पड़ोसींकर भाव एवं छोट छोट भ्रमणर भाव। तो ए मासरे आपणकर स्वास्थ्य तो भल रहिबो, मात्र आपण बहुत अधिक चिंता करिबा फलरे एवं बाहर को यात्रा करिबा फलरे आपण अधिक मोबाइल बा ऑनलाइन कार्य करिबा द्वारा आपणकर मुंड बिंधा भली समस्या देखा देई पारे। आपणक मध्यरे लेजी स्वभाव टिके देखा देई पारे। तो मंगल जेहेतु आपणकर कुंडलीर तृतीय भाव में विराजमान अछंती तो आपण अधिक यात्रा करिबा फलरे आपणकर मुंड बिंधा भली समस्या देखा देई पारे। तो कुंडली रे तृतीय भावटी को एते भल बोली विचार करा जाई न थाए। तो जेहेतु आपणकर राशियाधिपति तृतीय भाव में विराजमान रहिबे तो एही समय अवधि मध्यरे आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम टिके दुर्बल रहिबो। यह व्यतीत एही मासरे आपणकर स्वास्थ्यर कोनोसी बड़ समस्या देखा जाओ नाही। आपण चिंता करिवार आवश्यकता नाही। तेबे बंधु माने एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो एही फेब्रुआरी 2025 रे विद्यार्थी मानक पई किपरि रहिबो एही फेब्रुआरी मासटी। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होइथाय आपणकर शिक्षा क्षेत्रर भाव। तो आपणकर पंचम भावर अधिपति होचंती सूर्य देव। सूर्य जे कि आपणकर दशम भाव में आपणकर केंद्र रे विराजमान अछंती। सूर्य आपणकर 13 फेब्रुआरी 2025 को आपणकर एकादश भाव को गोचर करिवे। तो 13 फेब्रुआरी को सूर्य जेतेबेले आपणकर राशि परिवर्तन करिवे मकर राशि रु कुंभ राशि को चलन करिवे तो तांकर दृष्टि निजर स्वगृह पंचम भाव उपरे पड़िबो। तो 13 फेब्रुआरी परे आपणकर शिक्षा क्षेत्र बहुत सर्वोत्तम रहिबो। तो 13 फेब्रुआरी 2025 परे जदि आपणकर कोनोसी एग्जाम रहिछि किंबा पाठपढ़ा को नहीं आपण कोनोसी बड़ डिसीजन नेबा को चाहुचंती किंबा किछि फॉर्म फिलअप करिबा पई चाहुचंती किंबा एडमिशन करिबा को चाहुचंती तो 13 फेब्रुआरी परे आपण निश्चिंत भाबरे ताहा करंतु कारण समय आपणक पई बहुत अनुकूल रहिबो। आपण को ए सब क्षेत्र रे शुभ फल प्राप्ति हेबो कारण 13 फेब्रुआरी को सूर्य एकादश भाव में रही सप्तम दृष्टि रे आपणकर पंचम भाव को दृष्टि देबे जहा कि विद्यार्थी मानकु बहुत अधिक शुभ फल प्राप्ति हेबो एवं एकादश भावटी को लाभ स्थान माना जाई थाए। तो पाठपढ़ा रे निश्चिंत भाव में आपणकु प्रत्येक क्षेत्र रे सफलता प्राप्ति हेबो। एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर प्रेम जीवन किपरि रहिबो ए फेब्रुआरी 2025 रे। तेबे बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी शिक्षार भाव हेबा सहित पंचम भावटी आपणकर प्रेम जीवनर भाव आपणकर संतान संततिर भाव। तो आपणकर पंचम भावर अधिपति होउचंती सूर्य देव जे कि आपणकर दशम भाव रे आपणकर केंद्र रे विराजमान अछंती एवं 13 फेब्रुआरी 2025 को आपणकर एकादश भाव को चलन करिवे एवं आपणकर राशि रो अधिपति मंगल देव आपणकर तृतीय भाव रे विराजमान अछंती एवं एही फेब्रुआरी संपूर्ण मासटी रे मंगलंकर कोनोसी राशि परिवर्तन करि मंगलंक ठारू अष्टम भाव रे विराजमान अछंती सूर्य एवं सूर्यंक ठारू षष्ठ भाव रे विराजमान अछंती मंगल। तो 13 फेब्रुआरी पूर्वरु आपणकर प्रेम जीवन प्रति टिके विशेष ध्यान रखिबार अछि कारण 13 फेब्रुआरी पूर्वरु सूर्य एवं मंगलंकर षडाष्टक जोग बनुअछि। तो ही षडाष्टक जोग रे आपणक मध्यरे छोट छोट कथा को नहीं झगड़ा झांटी होई थाए। छोट छोट कथा को नहीं आपणक भितरे युक्ति तर्क बा कली झगड़ा भली समस्या उपजी थाए। षडाष्टक जोगर अर्थ होउची मंगलंक ठारू सूर्य अष्टम भाव में
ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ମଙ୍ଗଳ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ। ଏହି ସମୟରେ ଷଡ଼ାଷ୍ଟକ ଯୋଗର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଛୋଟ ମୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେପରି ଝଗଡ଼ା ନ ହୁଏ ବା କଳି ଝଗଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି ନ ହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି। ମାତ୍ର 13 ଫେବୃଆରୀକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। କାରଣ ସେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଠାରୁ ନବମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ନିଜର ଗୃହ ଉପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଉପରେ ରହିବ। ଅର୍ଥାତ୍ 13 ଫେବୃଆରୀ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଲୁଥିଲା ପୂର୍ବରୁ ସେସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାବଣା ଠିକ୍ ରହିବ, ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀର ଭାବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ରଦେବ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଭଲ ବୋଲି ମାନା ଯାଇଥାଏ। ତ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କେଉଁଆଡ଼େ ଭ୍ରମଣ ଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ତ ଏହି ମାସରେ ଆପଣ ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ନିଜ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଦୂର ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଠିକ୍ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କନେକ୍ସନ୍ ବହୁତ ମଜବୁତ ହେବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ଯେହେତୁ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ମଜବୁତ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଏହି ମାସରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶି କୌଣସି ବଡ଼ ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି। ତାହା କେଉଁଆଡ଼େ ବୁଲିଯିବା ପାଇଁ ହେଉଥାଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ନେଇ ପ୍ଲାନିଂ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା କ୍ୟାରିୟର ରିଲେଟେଡ୍ କୌଣସି ବି ପ୍ଲାନିଂ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କରିପାରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସହିତ ରାହୁ ଯେହେତୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ଯେମିତି କୌଣସି କଥାରେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ନ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଛୋଟ ମୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ସ୍ୱଭାବ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ସେଥିପ୍ରତି ଟିକେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଏହି ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ହେବା ସହିତ ଦଶମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ଅର୍ଥାତ୍ ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଗୁରୁ ବିରାଜମାନ ରହି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଛି। କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଧନର ସ୍ଥାନ ବୋଲି ମାନା ଯାଇଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା କେଉଁଠାରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଜମିଜମା, ଗୃହ, ପ୍ରପର୍ଟି ଇତ୍ୟାଦି କିଣାକିଣି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଯାନବାହନ କିଣାକିଣି ପାଇଁ ଡିସିସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଏହି ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ମାତ୍ର ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ଜନିତ କିଛି ସମସ୍ୟା, ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍, ଡାଇଜେସନ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟମାକ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାର ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ଟିକେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି ବା ପଲିଟିକ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ତାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ନିଜର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ବା କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ ଏହି ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ। ତ ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନିଦେବ
ଏବଂ ଶନି ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀର ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ବୁଧଙ୍କ ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଭିତରେ ନୂତନ ଊର୍ଜାର ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜାର ସଞ୍ଚାର ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ନବଗ୍ରହଙ୍କର ରାଜା ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ରାଜା ଭଳି ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେପରି ଅହଙ୍କାର ଭାବ ନ ଆସେ। ଆପଣ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କଳି ଝଗଡ଼ା ଠାରୁ ଯେତେ ପାରିବେ ଦୂରେଇ ରହିବେ। ତ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାମ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ହିସାବରେ କରିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଶୈଳୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦଶମ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଏନର୍ଜି ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ପଜିଟିଭ ଏନର୍ଜି ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ବୁଧ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଏହା ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଦଶମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଥାନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରିର ସନ୍ଧାନରେ ଅଛନ୍ତି ବା ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଯୋଗ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ବନୁଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଜିଦ୍ଦି ସ୍ୱଭାବ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜିଦ୍ଦି ସ୍ୱଭାବ ରଖିବାର ନାହିଁ। ଏସବୁ ପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କିପରି ରହିବ ଏହି ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ରଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ମାସଟି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟକୁ ନେଇ ସର୍ବୋତ୍ତମ ରହିବ। କାରଣ ବ୍ୟାପାରର କାରକ ଗ୍ରହ ବୁଧ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ସହଜ ଏବଂ ସରଳ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ମାସରେ ଆସୁଥିବା ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବା ହେତୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା।